बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बगदाद का एक सौदागर बहुत ही कम मुनाफा पर माल बेचा करता था, इसलिए शहर में हर दिल अजीज़ था। इसका एक कारोबारी रकीब जो कि यहूदी था, इससे हसद करता था और मौका की ताक में रहता था कि सौदागर को कोई नुकसान पहुंचा सके। वो शहर में सूद पर कर्जा भी देता था। कुछ मुद्दत गुजरी, इस शरीफ सौदागर को कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। इसने यहूदी से कर्जा मांगा। वो पैसा देने पर तैयार तो हो गया, लेकिन इसने एक निराली शर्त रखी कि अगर सौदागर वक्त मुकर्रर पर इसका कर्ज अदा ना कर सका तो वो इसके बदले में इसके जिस्म के जिस हिस्से से चाहेगा एक सेर गोश्त काट लेगा। सौदागर मजबूर था, इसकी इज्जत पर बनी थी। इसने मजबूरन शर्त तो मान ली और पक्की दस्तावेज़ लिखकर यहूदी के हवाले कर दी। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो सौदागर वक्त मुकर्ररा पर कर्ज अदा नहीं कर सका, तो यहूदी ने फ़ौरन अदालत में मुकदमा कर दिया। क्योंकि इसके पास सौदागर के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज़ मौजूद थी, इसलिए काजी को फ़ैसला यहूदी के हक़ में ही देना था। मगर वो आज कल पर टालता रहा, क्योंकि इसे मालूम था कि यहूदी सौदागर का सख्त तरीन दुश्मन है। वो इसका ऐसा उज़ू काटना चाहता था जो इसकी मौत का बायस बन जाए। यहूदी हर रोज़ काजी से हुक्म जारी करने का तकाजा करने लगा। काजी के पास भी सौदागर के बचाव की कोई तदबीर नहीं थी। लोग भी इसके हाल पर कुड़ते थे। किसी ने बहलोल से भी यह किस्सा जाकर कहा। इसने आओ देखा ना ताओ अपनी गठरी उठाकर कंधे पे डाली और काजी की अदालत में जा पहुंचा और काजी से बोला, काजी जी, कि आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं इंसानियत के नाते इस सौदागर की वकालत करूं। काजी ने इसे इजाज़त दे दी तो वो अपना असा खटखटाता आगे बढ़ा और बड़े इत्मीनान से सौदागर और यहूदी के दरमियान जा बैठा और सौदागर से बोला, भाई सौदागर, क्या तूने इसको दस्तावेज़ लिख कर दी हैं? अगर तू कर्ज अदा ना कर सके तो इसे इख्तियार है कि ये तेरे जिस्म का एक सेर गोश्त जिस जगह से चाहे उतार ले। मुझे इससे इनकार नहीं है। वो ठंडी सांस भर कर बोला। फिर बहलोल यहूदी की तरफ मतवज्जा हुआ। क्यों भाई, क्या यही दस्तावेज़ लिखी गई थी कि तुम इसके जिस्म से एक सेर गोश्त जहाँ से चाहोगे काट लोगे? यहूदी बोला, बिल्कुल यही इकरार हुआ था। मेरे पास दस्तावेज़ मौजूद हैं। तो फिर ठीक है भाई, तुम्हें पूरा हक हासिल है कि तुम सौदागर के जिस्म से एक सेर गोश्त काट लो, जहाँ से जी चाहे काटो। लेकिन इतना ख्याल रखना कि शर्त सिर्फ गोश्त की है और वो भी पूरा एक सेर, ना कम ना ज़्यादा, और खून का एक कतरा ना निकले। अगर तुमने एक सेर से कम या ज़्यादा काटा या सौदागर का खून ज़ाया हुआ तो तुम्हें इक़दाम कत्ल की सज़ा मिलेगी। बहलोल ने बड़े मज़े से कहा। यहूदी का मुंह खुले का खुला रह गया। लोग अश अश कर उठे और यहूदी को अपनी ख्वाहिश से इनकार करना पड़ा और काजी ने हुक्म दिया कि यहूदी को सिर्फ रकम अदा कर दी जाए। नाज़रीन कराम, एक बार बहलोल कुछ मुसाफिरों के साथ कश्ती पर सफ़र कर रहा था। अचानक एक सौदागर का गुलाम रोने और चिल्लाने लगा, खुदा के लिए मुझे कश्ती से उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए इस कश्ती को वापस ले जाओ, समुंदर की लहरें इसे उल्टा देंगी, हम सब डूब जाएंगे। इसे एक लम्हा भी करार नहीं आ रहा था और इसकी चीख पुकार से कश्ती में सवार लोग बहुत परेशान हो रहे थे।
کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرف سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ سوداگر بولا، نیکی اور پوچھ بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ اس کا کوئی بندوبست کرو، یہ خود تو پریشان ہے ہی، اس کی چیخ و پکار ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو، تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ غلام اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ بہلول بولا، بھائیو، جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ شاباش، اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، بھائی، اس بیچارے پر ترس کھاؤ اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے ہانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، بال پونچھے اور ایک کونے میں بالکل چپ بیٹھ گیا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی خاموشی کو دیکھا اور بہلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے، کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے پورے سفر میں خاموشی اختیار کر لی اور سب لوگوں نے آرام سے اپنے سفر کو مکمل کر لیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔